Kana bitang mo paubos na lang ka or mo pailom na lang ka or mo pasaylo na lang ka. Dili na siya ingon langga meaning na it doesn't mean na kanang imong gi-accept nimo iyang behavior, imong gidawat ang iya habang behavior, ang iyang kinaiya. Maski ma-attitude na kay siya, na siya mga attitude na makapasakit na gyud sa imo pero imo na lang gipasaylo. Ang buot ipasabot ana nimo sa imong kagalingon lang, imo anang gipasaylo para maka-let go ka ba, maka-move on ka, no? Kay kung dili mo pasaylon kanunay lang kang maghulat sa revenge nimo, waiting for revenge sa mga karma. Tapos wala ba kay kabalo lang na bisag kana imo ang mga nanghilabot nimo mo asinso pa na, so ikaw na rin makarma, feeling karma, o dili masabot ang kinabuhi lang, nay uban lang na magabaan gyud, napoy uban lang na dili mo asinso nun, mabless nun kay na sila and samot og financial na aspito sa kinabuhi. So ang imong buhaton na nabitaw lang no, magpasaylo ka pero it doesn't mean na imo anang gi-accept niya iyang behavior, meaning para sa imong kaugalingon.